متابعة كبيرة للمشاركة المغربية في مسابقة كأس العالم للحلويات المنظمة بموازاة مع المعرض الدولي للمطاعم والفنادق والأغذية بليون فرنسية. الفريق المغربي نافس بقوة إلى جانب 23 فريقا للفوز بجائزة بوكيس دور المحدثة منذ 30 سنة. خدمنا مزيانه وسي بون اكسبيريونس، خدينا بون اكسبيريونس هنايا والحمد لله على كل حال. وكنشكروا الجميع، كنشكروا مسيو كمال على المجهودات ديالو، كنشكروا اي مغربي ساهم معنا هنايا واي مغربي شجعنا. المغاربة موهوبون في مجال الحلويات والشوكولاتة، هذه الجائزة في متناولهم وأنا واثق أنهم سيعودون يوما للفوز بها. الفريق المغربي وإن لم يتمكن من الفوز بسبب بعض الجزئيات البسيطة أبان عن مستوى جيد في مسابقة تتطلب الكثير من الاستعداد والدقة في اختيار الشكل واللون وطريقة العرض. هو عمل ل10 ساعات متتالية، التنقيط يهم جمالية الشكل، الذوق الرفيع، تنظيم العمل والنظافة، هي مجموعة من المعايير لاختيار الفريق الفائز. في سياق متصل، المغرب يعد رائدا على المستوى الإفريقي والأورو متوسط في مجال الطبخ والحلويات، حيث سبق له الفوز بعدة جوائز إقليمية وعالمية. L'arrière de la victoire de Samothrace est entièrement faite de sucre. Celui qui l'a réalisé n'est pas un artiste grec de la période hellénistique, mais un pâtissier marocain exceptionnellement doué. Ce petit chef-d'œuvre culinaire n'a quand même pas trouvé grâce aux yeux du jury. Pour la prochaine fois, on essaiera de faire mieux. Pas nous, mais pour les représentants du Maroc pour l'année prochaine. Je suis très fier d'eux parce qu'ils ont donné tout ce qu'ils pouvaient. Il ne faut quand même pas oublier qu'on a préparé ce projet en 2 mois. De nombreux Marocains sont venus soutenir leur équipe dans ce concours exceptionnellement ardu auquel ont participé 22 équipes composées des pâtissiers les plus talentueux au monde. Ils étaient appelés à réaliser plusieurs mets. Pièce artistique sucre avec 3 entremets chocolat et une pièce artistique au chocolat avec 14 desserts à l'assiette. C'est un travail. Pièce artistique sucre avec 3 entremets chocolat et une pièce artistique au chocolat avec 14 desserts à l'assiette. Pièce artistique sucre avec 3 entremets chocolat et une pièce artistique au chocolat avec 14 desserts à l'assiette. C'est un travail de 10 heures. C'est noté sur l'esthétique, la dégustation qui prime, l'organisation de travail. Le Maroc dispose d'un brillant palmarès mondial dans l'art de la gastronomie. Il a été notamment champion d'Afrique et du Moyen-Orient pour la meilleure dégustation à la Coupe du Monde de la boulangerie et avait remporté le prix de la meilleure promotion du pays à la Coupe du Monde de la pâtisserie. Por 7º año Francia es campeón del mundo de pastelería. Los 4 cocineros franceses Mathieu Blondin, Geoffrey Lafontaine, Quentin Bailly y Frédéric Cassel han elaborado esta pieza de arte, ganando así el título del Bocuse d'Or, mientras que Japón e Italia lograron la segunda y la tercera posiciones, respectivamente. Es una gran victoria que era muy difícil. En el concurso se requieren habilidades especiales tanto a nivel de los ingredientes y del diseño. Nos hemos preparado durante 6 meses. Cada día todo el equipo desarrollaba su trabajo colectivo para llegar a este resultado. Además de la competición, el concurso Bocuse d'Or tiene como objetivo abrir el debate sobre asuntos como el futuro de la alimentación, el desarrollo sostenible o las nuevas tendencias culinarias y del diseño. Please keep the applause rolling for Morocco. Kamal Rahal El Saloumi, Issam Jafari, Sebastian Bontour, and Anas Ipis.